वेलकम बैक। और एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर एक रात की मार निकला और बिलाखिर ऐलान कर दिया गया है, बता दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि पाक भारत सीज फायर मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन सना हारून, मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन बेनज़ीर मेहदी। बेनज़ीर से सबसे पहले हम बात करेंगे। बेनज़ीर, 4 दिन तक वार्निंग देते रहे, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, लेकिन उन्हें लगा कि शायद हम मजाक कर रहे हैं। तो ये जब हमने वार किया, सिर्फ जवाब दिया, तो उसके बाद हमने देखा कि सिंदूर जो है, जो सिंदूर लेकर आने का कह रहे थे, वो सफेद साड़ियां लटकाकर वापस चले गए। बिल्कुल शहजादी, इसी तरह ही हुआ है। ये एक चुटकी सिंदूर जो है उनको कम पड़ गया है ना, तो बेवा करके भेज दिया उनको हमने। जी, तो वो एक चुटकी सिंदूर जो है वो उनकी मांग के लिए कम पड़ गया है। और अब जो पाकिस्तान की, अब इंटरनेशनली देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जब ये एक्स पे उनका ट्वीट आया तो उसमें उन्होंने ये इकरार किया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी वो किसी तौर भी जो है वो कम नहीं है और उन्होंने भारत का भरपूर मुकाबला किया है। इसके अलावा जो है, आप ये देखें कि सुबह से अब तक, सुबह तकरीबन 5:30 बजे से ये कार्रवाइयां शुरू हुई थी, बल्कि उससे भी पहले से। अपडेट्स तो आपको पता है, पहले कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है, पहले जो जवाबी कार्रवाइयां, और उसके बाद जब उसके बाद काफी देर बाद जो है ये सारी अपडेट्स होती हैं वो मंजर आम पर आती हैं। और उसके बाद से हमने देखा है कि मुसलसल पाकिस्तान ने सबसे जो सराहने वाली चीज है वो क्या है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, क्या वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हो। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि कोई ड्रामा नहीं था, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, सिर्फ स्ट्रेट जो थी ना वो एक मजबूत और एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई गई कि जिससे ये भी नहीं हुआ कि वहां पर जो है वो आम लोगों को टारगेट किया गया हो या निशाने ऐसे मारे गए हों कि जो ऐसे दागे गए हो निशाने जो जगह पर हिट ही नहीं किया उन्होंने, बल्कि इस तरह की जो प्लानिंग की गई और इतनी खामोश प्लानिंग की गई। और उसके बाद जो भारत की मार धाड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, 15 के करीब एयरबेस हैं जिनको मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया गया है। और अब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी का, जैसे कि सागदान ने कहा है कि जंगबंदी का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान शाम में कौम से खिताब करेंगे और वो एतमाद में लेंगे। और इसमें नो डाउट सबसे जो हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है वकास अब्रेज ने। वकास अब्रेज साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इंडिया की जानिब से मुतादिद बार कहा गया था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो अब हमें ये बताइएगा कि इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत का तयन करने के लिए भारत को कितना वक्त दरकार होगा, क्योंकि नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया है। वकास साहब, आपको आवाज आ रही है? इनको पता चल गया, जो एक चुटकी सिंदूर की कीमत जानना चाहते थे, खुद ही अपनी सुहागनों के सरों का सिंदूर इन्होंने उजाड़ा और उसके बाद उसका सारे का सारा मलबा या मूर्त इल्जाम पाकिस्तान को ठहराया। और 3-4 दिनों से ये जो गंदी गलीज और दबीज हरकतें कर रहे थे हमारे शहरियों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, मदरसों के ऊपर, पाकिस्तानी फौज ने इनके ऊपर सिर्फ एक ही वार किया। पाकिस्तान ने बारहा इनको आगाह किया था कि जिस दिन हमने तुम पे वार किया उस दिन तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, तुम गाय के गोबर में भी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहोगे। और वो यही हुआ। अब जब पाकिस्तान ने जो है वो फजर की नमाज के बाद जब अपने ऑपरेशन का आगाज किया, तो फिर उसके बाद ये मोदी जो कि डरपोक, बुज़दिल और कायर है, वो जाके ट्रंप के कदमों में पड़ गया होगा, उसके पांव चाटने लग पड़ा होगा कि हमें पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वाओ। तो ये मोदी साहब ये समझता था कि ये डराएगा और हम डर जाएंगे, ये झुकाएगा और हम झुक जाएंगे, ये धमकाएगा और हम धमक जाएंगे। ये अहमकों की जन्नत में रहने वाला ये नहीं जानता था कि अगर हमें झुकाने की कोशिश करेगा तो हम मजीद उभरेंगे, ये हमें धमकाने की कोशिश करेगा तो हम इसको इसके घर में घुस के मारेंगे। ये पाकिस्तान को घुस के ही तो मारा है, उनके घर में घुस के ही मारा है उनको। ये गाय के पेशाब से अपने बच्चों को नहलाने वाले, ये क्या पाक सरजमीन की ईश्वर हसीन या पाकिस्तान या पाकी जमीन का ये मतलब समझेंगे? ये शायद अहमकों की जन्नत में रहते थे और ये
تصور کر چکے تھے کہ یہ بار بار پاکستان پہ حملہ کریں گے اور ہم اب صبر کا اور تحمل کا دامن تھامے رکھیں گے. ہمارے سویلینز جو ہیں ان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کیا گیا, ہماری پاک فوج کے جوان, ہماری مائیں, ہماری بہنیں جو ہے ان کے لیے دعا گو تھی. اور چونکہ وقت یہ جب نکلے ایک دعا لے کے, ایک عزم لے کے, ایک ہمت لے کے, جو ہمت کون سی, چٹانوں کے جیسی ہمت کون سی, پہاڑوں کے جیسی حوصلے کون سے, وہ جو پروں سے نہیں بلکہ ہمتوں سے اڑتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں نے ان کو ایسی دور چٹائی کہ وہ دور چاٹنے, اور ٹرمپ کے قدموں میں جا پڑا مودی جو کہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا. اور کہاں پہ گیا ان کا وہ گوبر آریہ, کہاں پہ گیا ان کا وہ آرزم گستمامی نفسیاتی مریض, بھاگ گئے سارے میڈیا چینل سے, آف ایئر کر دیے گئے, بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا, سیز فائر کر دی گئی, اور الحمدللہ پاکستان کی جیت ہوئی, پاکستان کی فتح ہوئی, 100 سنار کی, ایک لوہار کی. آج بے شک قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. بالکل. ابراز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. بے نظیر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب بھارت کی جانب سے جو یہ سیز فائر کا معاہدہ کیا گیا ہے, تو کیا ان کی جانب سے فائنل کال ہے, یا پھر وہ کوئی ان کے دماغ کے اندر کوئی کیڑا کل بلائے گا اور وہ کوئی پھر ایڈونچر کریں گے اور پھر جوتے کھائیں گے پاکستانی فوج سے؟ دیکھیں, اب جو دماغی خلل ہوتا ہے اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں, اور پاکستان نے آج ان کے ایک غلط فہمیوں کا بہت اچھے سے علاج کر دیا. مگر جو کسی کے دماغ میں اگر کوئی خلل ہو, کوئی نیگیٹیوٹی ہو, تو اس کا علاج نہیں ہے. لیکن سزائیں بھی جو ہوتی ہیں نا, وہ جرائم کی بیس پر ہوتی ہیں, نیتوں کی بیس پر کبھی کسی کو کوئی سزا نہیں ملی ہے. دنیا کی کسی عدالت میں کسی کی اگر نیت خراب ہے, میں آپ کے لیے اچھا سوچتی ہوں یا کوئی کسی کے لیے اچھا یا برا سوچتا, اس کی بنیاد پہ کبھی کسی کے اوپر نہ کوئی کارروائی ہوئی ہے, نہ کوئی سزا ملی. تو بھارت کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ بھارت کے اب نیت کے اندر کیا ہے, اس کی نیت میں کتنا قصور ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کل بھی میں اور شہزادی جب ہم بات کر رہے تھے ٹرانسمیشن میں, ثنا آپ بھی موجود تھی, کہ ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا ہے اور اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. اس وقت بھی میں نے یہ بات, آپ کو اگر یاد ہو, یہ بات میں نے کہی تھی کہ یہ ان کی ڈیول جو ہے وہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے ان کا. اور انہوں نے یہی کیا کہ دن میں وہ سفید جھنڈے لہراتے رہے, اور رات میں انہوں نے بلا اشتعال فائرنگ آکوپائڈ کشمیر کے سرحد سے جو ہے وہ آکوپائڈ کشمیر کے جو بارڈر لائن ہے وہاں سے آزاد کشمیر کے علاقوں میں شروع کر دی. بالکل بے نظیر, ثنا بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے ہمیشہ قول و فعل کا تضاد رہا ہے, تو اب کیا گارنٹی ہے کہ بھارت اس معاہدے پر رضامند ہے؟ کیونکہ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی دونوں ممالک جو ہیں وہ رضامند ہو گئے ہیں, لیکن بھارت کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. دیکھیں شہزادی, یہ جو ہے نا ایک گارنٹی, یہ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی ہے. ابھی صرف ٹیلیفونک رابطے ہوئے ہیں, زبانی کلامی بات ہوئی ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے اندر بھی, پھر یوکرین کی جو جنگ تھی اس کے اندر بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی, مگر کیا ہوا, وہ جنگ اسی طرح جاری ہے. پہلے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اوکے, بس اب یہ جنگ میں اگر امریکہ آ گیا, لوگوں کا یہ خیال ہے, ایک پرسپشن یہ بنا ہوا ہے کہ ایک سپر پاور اگر آ گئی ہے تو وہ جو ہے وہ اب چیز بالکل وہ دور بیٹھ جائے گی اور بالکل اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مگر اگر حقائق ہم تھوڑا سا تاریخ کی طرف جا کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہہ تو دی ہے اور پیشکش کر تو دی ہے, مگر the thing is that کہ جب تک دونوں فریق بالکل کھلے اور سچے دل کے ساتھ رضامند نہیں ہو جاتے سیز فائر کے لیے یا جنگ بندی کے لیے, تب تک جو ہے اس بات پہ یقین نہیں آئے گا, جب تک ایک ڈاکومنٹڈ نہ ہو جائے یہ معاہدہ, اسٹیٹ پالیسی نہ بنا لی جائے. اس سے باقاعدہ ایک پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, اس سے ایک معاہدہ ہونے کی ضرورت ہے, جیسے سیز فائر معاہدہ ہوا تھا اس کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو اب بھارت جو ہے مستقبل میں اس طرح کے اقدامات نہ کر سکے. ورنہ بے نظیر پاکستان کی جانب سے جو موقف دیا گیا, ہم نے جو کہا ہم اس پہ ڈٹے رہے. ہماری ڈی جی صاحب نے کہا کہ ہم تیار ہیں, آزمانا مت, ہماری تیاری مکمل ہے, ہم تیار تھے رہے, اور دنیا نے دیکھا ہم تیار تھے. انہوں نے کہا کہ جی پہل ہم نہیں کریں گے, اور پہل ہم نے نہیں کی. پھر انہوں نے کہا اگر آپ پہل کرتے ہیں تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں پر کب اور کیسے وار کریں گے. ہم نے وہ سب کیا, تو ہم تو اپنی بات کے پکے
पक्के हैं, जो कहा वही किया। लेकिन 4 दिन का जो जवाब था ना, वो हमने 4 घंटों में दे दिया और दुनिया ने देखा, दुनिया ने माना कि वाकई पाकिस्तानी कौम जो कहती है वो कर दिखाती है। लेकिन भारत की जानिब से तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल शहजादी, इसी तरह है कि पाकिस्तान ने तो पहले भी कहा कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, और अभी आप बात हो रही है कि दोनों तरफ से जंग बंदी और सीज फायर माहिदे की, लेकिन अभी 3 घंटे पहले की खबर है कि किस तरह जो आजाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो है वो तोपों से और गोलाबारी की जा रही थी। अब ये कुछ डेवलपमेंट हुई तो है, लेकिन आज की रात स्टिल मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ जबानी कलामी बातें हुई हैं, ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई मुआहिदा हुआ, ये सिर्फ जबानी कलामी बातें हैं। और ये जरूरी नहीं है कि मनोमन इसी तरह हो कि आज की रात भी बहुत, अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे आज की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस हवाले से कि अगर भारत, मुझे जो भारत की जो नीयत है वो बिल्कुल, और खास तौर पे जो वहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है बीजेपी की, और जो वहाँ का जो हुक्मरान है नरेंद्र मोदी, मुझे उसकी नीयत अगर वो लाख भी कह दे तब भी मुझे उस पर बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं है। ये वो शख्स है कि जिसको पता था कि दहशतगर्दी का वाकया होने वाला है, मगर उसने उस बात पे कान नहीं धरा, सिर्फ अपने आप को सेफ साइड पे रखा। बेनज़ीर, वो तो सब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तो सब प्री प्लान था ना। लेकिन एक और बात भी है बेनज़ीर कि वो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मोदी के ऊपर या उनकी गवर्नमेंट के ऊपर हम बिल्कुल बिलीव कर ही नहीं सकते, ना उन पर एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो जो उनकी गंगा होती है, वो कहते हैं ना गंगा में नहा के आ गए, तो अगर उसमें भी नहा के भी आ जाए तब भी उनकी बात पे बिलीव नहीं होगा, क्योंकि छेड़छाड़ वो करते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगले 48 घंटे और आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी गंगा उल्टी बैठ गई है वैसे ना। सही कह रही हैं। सर, आपको वाकई लगता है कि ये जो हमने 4 घंटे में जवाब दिया, इसके बाद वो दोबारा ऐसी हरकत कर सकते हैं? असल में उनको जूते खाने की आदत है शहजादी। आप ये मत भूलें कि भारतीय जो हुकूमत है और वहाँ की जो फौज है उसको जूते खाने की आदत है। अच्छा वक़ास साहब, आपकी जाना पाएंगे, बेनज़ीर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। देखें, आज का जो ये सीज फायर हुआ है, और आप क्योंकि ज़ाहिर बैनुल अक़वामी अमूर पर आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, तो वक़ास साहब ये बताइएगा कि क्योंकि हमारी जो सीनियर रैंक पर्सन है बेनज़ीर, वो भी यही कह रही है कि ज़बानी बातें हुई हैं, तो देखें इसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, कोई ऐसा जिसमें भारत को भी पाबंद किया जा सके कि वो फ्यूचर में इस किस्म की कोई मज़ाक़ा के हरकतें ना करे और इस तरह के मामलात ना करे, बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाए और बिला वजह मासूम जानों के साथ ना खेले। बिल्कुल। देखते हैं, इससे कबल के मैं इंटरनेशनल लॉ की प्रोविजंस आपकी गोशगुजार करूँ, मैं सबसे पहले आपके चैनल की ट्रांसमिशन की तारीफ करना चाहूंगा। गुज़िश्ता 10-11 दिनों से हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी चैनल पे बने रहे, और पाकिस्तानी चैनल पे भी हम मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, डे टाइम भी ट्रांसमिशन करते रहे। लेकिन जो आज ट्रांसमिशन आप लोग कर रहे हैं और जिस खूबसूरत अल्फाजी का और हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहे हैं, चाहे वो सना हो, आप हो, बेनज़ीर हो, मैं ये समझता हूँ कि यही पाकिस्तान की हकीकी यूथ है, पाकिस्तान की अवाम के जज्बात की गमाज़े काफ़ी और तर्जुमानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कामयाबी से शुरू किया। जो दूसरी बात है कि अब ये कामयाबी को डॉक्यूमेंट्री शेप में लाने की जरूरत है, किसी इंस्ट्रूमेंट में लाने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हमारा जो सिक्योरिटी काउंसिल और हमारा जो UN चार्टर है, उसका आर्टिकल 99 ये कहता है कि जब भी दुनिया में जंगो जदाल का माहौल हो, जॉपर्डी हो, एप्रीहेंशन हो कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो वायलेट होगी, यहाँ पे तो बहुत पहले ही वायलेट हो चुकी, यहाँ पे तो जंगे हो चुकी थी। वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरों के साथ मिल के या सुपर पावर्स के साथ मिल के आर्बिट्रेशन से, मेडिएशन से, कंसिलेशन से, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से इन मसलों का, इन जंगों का हल ढूंढेंगे। जब जंगे जो है वो सीज फायर कर दी जाती है, जंग बंदी कर दी जाती है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर अगर हमारे पास कोई एविडेंस आ जाए, दैट वुड बी द पार्ट एंड पार्सल इन स्पेसिफिक वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। क्योंकि इंडिया हमेशा अपने मजमूम मकासद रखता रहा है, घटिया मकासद रखता रहा है। पहले भी इसने सफेद झंडे लहराए कि इनकी खवातीनों को सफेद साड़ियां न पहननी पड़े, या इनकी सेना के 2 नंबर जवानों को या जाली जवानों को कफन न पहनने पड़े। तो पहले भी पाकिस्तान पे बुज़दिलाना और कायराना तरीके में हमला करने के बाद इन्होंने अपनी सरहदों पे और LOC के ऊपर इन्होंने सफेद परचम लहराए और पाकिस्तान का जो ध्यान इन्होंने बटाया। लेकिन फिर वही चलाकी, वही मकारी, वही अयारी, वही गलीज गंदी कभी सोच
پھر انہوں نے پاکستان میں حملہ کیا. تو لہٰذا اگر چیزیں ڈاکومنٹ ہو جائیں، آردو کی امریکہ کے پریزیڈنٹ نے، ٹرمپ نے ثالثی کروائی، پھر وائس پریزیڈنٹ نے بھی ان چیزوں کو ری شیپ کر کے ری موڈیفائی کر کے اپنی اسٹیٹمنٹ کو ٹویٹ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایویڈنس تو آ گیا. لیکن ہم نے 2019 میں بھی دیکھا تھا مسئلہ کشمیر میں بھی، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور بارہا ٹرمپ سے بھی کہا گیا کہ آپ ثالثی کروائیں اور کشمیر کی جو جورسڈکشن ہے اس کو دوبارہ سے بھی اسٹور کروائیں، 35 یا 370 جو منقطع ہوا ہے، سسپینڈ ہوا ہے، اس کو بحال کروائے. لیکن تب کچھ نہیں ہوا. لیکن جو پاکستان نے 4 دنوں کے بدلے میں 4 گھنٹے میں وار کیا اور ہم نے بتایا کہ ہماری صرف زبانیں نہیں بولتی، تم چیختے ہو، تم چلاتے ہو، تم بھونکتے ہو، اور جو بھونکتے بھی ایسے ہو جو کاٹتے نہیں ہو. پاکستان کے نوجوانوں نے یہ ثابت کیا کہ جب ہماری تلواریں بولتی ہیں، ہماری بندوقیں بولتی ہیں، ہمارے میزائل بولتے ہیں، تو کوئی بھی ملک جتنے مرضی گندے عزائم رکھے وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. بالکل سر، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جب ہماری توپیں بولتی ہیں تو اس کے سامنے پھر سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ سر. یہاں پر ہیڈ لائن کے لیے ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور ہیڈ لائنز کے بعد ہم دوبارہ اس ٹرانسمیشن کو یہیں سے شروع کریں گے.